फोन आसी बहुत मालिका गवेषक मैंने मो सहित जुक्ति कर मो विरुद्ध में नाना प्रकार षड्यंत्र कर कहीं केशव ठाकुर को शारदा बाबा गुरुत्व दौरान निजर अनुभूति मानक कथा कहते ठाकुर को किभली दर्शन कले ये सबू कथा जदि आपण मैंने श्रवण करेंगे ताले आज तो बहुत क्लांत अच्छी कारण काली राति गोटे मु प्रोग्राम विरति नेली किंतु काली 11टा बेले विरति नेली सौ सौ गोटे दुईटा होता आपण मैंने धैर्य पूर्वक बसवे से गुप्त कथा गुड़िक आपण मैंने श्रवण करेंगे कहीं अनेक कथा आपण मानू कहि महागुप्त पद्मकल्पर पदटीए जरिया बोलीण नदी कूलन गुप्त खेल करे नारायण आपण 10 लक्ष थर शुणी सारे तेणु आप नुआ कथा कौन अच्छे ना भगवान लीला सबु नुआ नुआ अच्छे हनुमान कहले हनुमान किए जानते हनुमान होउछन्ति शंकर भगवान कहले प्रभु इंद्र कहले मु मांकड़ हेबी नाही चंद्र कहले मु बानर हेबी नाही ब्रह्मा कहले मु बानर हेबी नाही मु तो जा जानिछि कारण वाल्मीकि जेतो बेला रामायण लेखुतले प्रथमे तुलसीदास मध्य कोन वर्णना करिसन्ति भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम जाभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वन्तस्तमेश्वरम अरे मते चिंता करी तो आपण जन्म पूर्व वाल्मीकि ऋषि रामायण रचना करथिला आपण लीला पाई समुद्र थरे मांकड़टे डेइब सेही मांकड़ चरित्र मु हेबी आपण कार्य पाई लंकार निया लगेब जीवन में मु हूँ शंकर मु हूँ वैष्णव मु पर दुखे दुखी हो जाए मु हूँ भोलानाथ मो ना आशुतोष आपण मांकड़ हेले ये लंकापुरवासी मोर होउछन्ति भक्त कहना राक्षस माने अधिका भक्ति करती क्या ना देवादी देव महादेव को मोरी भक्त मान घरे मु 11 रुद्र अवतार निया लगेबी यही काम मु करी ना ना प्रभु मु बानर हेबी नहीं ये लीला तो मु जानी वाल्मीकि तो सब मत पढ़ी रामायण शुणाती तो मुझे शुणी शुणिक मो कान माने तप्ता हो गलानी मु कहीं मांकड़ हेबी ना मुझे बसी आपण राम नाम जप करुच्ची से बेले भगवान श्रीराम कहले हे शंकर अरे वाल्मीकि जी लिखी से मो लीला नुहे कौन कहले के गणी पारिब आकाश तारा के गणी पारिब आकाश तारा के गणी पारिब भरोसा धारा के गणी पारिब भरोसा धारा के गणी पारिब सिंधु लहरी के होई पारिब समुद्र पारी के गणी भगवान श्रीराम कहले हे शंकर भगवान तुमे हौच मोर आत्मा किंतु तुमे मध्य मो लीला को बुझी पारिना नारद शारद नारद हूँ ऋषि मुनि प्रतीक शारद होउछन्ति माँ सरस्वती वाकवादिनी ब्रह्मा शेषनाग तांकर कोटिए फल कोटिए मुखरे भगवान चरित्र जेतिकी जेतिकी कहउछन्ति जेतिकी जेतिकी बयान करूछन्ति टिके साउंडा भल जेतिकी जेतिकी बयान करूछन्ति किंतु भगवान चरित्र भगवान लीला आज पर्यंत सरू नाही तो जेतबेले कली जुगरे हरि हरि कल्कि पुरुष गुरुस्वामी धरावतरण करिसन्ति से तांको लीलाटा आमे केमिति 8-10 पद मालिका पढ़ी दे कहबा सब प्रमाण आमे पाइगले या संभव कि ना तांकर प्रमाण सहर्ष मालिका रे अछि अच्युतानंद को शिष्य रामदास हाथ जोड़ी देले कहले हे गुरुदेव आपण जो मालिका शास्त्र को रचना करूछन्ति दिने ये मालिका शास्त्र सब ज्ञानी मान पाखे पहुंच जीव समस्ते तर्क करेंगे से कहे मो गुरुंकर ना मालिकार अच्छी से कह मो गाँ ना मालिकार अच्छी से कह मो नाटा अमुक मालिकार अच्छी तेणु आपण मालिकाटा दिने गोटे बेपार बा व्यवसायी हो से अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामदास सम्मुखें पदटिए रचना कले हे रामदास दिने मालिका को नहीं भक्त भक्त भितर कली लगे कौन कली लगे ना कहे
तोर नाम देख मोर नाम देख ग्रंथ रे रही तोर नाम कहीं देखा बहुल तोर नाम कहीं देखा सिंधु बसी नाही मिथ्या भेक भई बाबा जी नुहंती एका जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद कहले मो मालिका को नहीं कली लगिब मो मालिकाटा को नहीं झगड़ा लगिब मो मालिका शास्त्र को नहीं भक्त माने भ्रमित हेबे भ्रमरे पड़ी जिवे। अच्युतानंद पूर्व ये कथाटा को लिखिते पूर्व ये कथाटा को चेतई देते सेतिकी बेले रामदास पचारे कहले गुरुदेव आपण केतबेले कहउछन्ती विष्णु दशा ब्राह्मण घरे आसीबे ठाकुरे आपण कहउछन्ती केतबेले शूद्र घरे ठाकुरे आसीबे आपण कहउछन्ती केतबेले जाजपुरे आसीबे आपणकर सखा जगन्नाथ दास कोन मालिकारे पदटिए लिखिलेनी कोउथरे ना कली कहानी चतुर्थ अध्याय जगन्नाथ दास लिखिले हेले कमलपुरे कमल आसन किंकट नगरे आंभर वास कमलपुरे कमल आसन किंकटपुरे आंभर वास कटक मरा पति जे पुर कटक मरा पति जे पुर करे देखिबु उदय ब्रह्म करे देखिबु उदय ब्रह्म। बोल गुरु स्वामी चरम चैतन्य ठाकुर की जय। जगन्नाथ दास फिटेकिरी कहले कमलपुरे कमल आसन किंकट नगर आंभर वास बा प्रकाश करे देखिबु उदय ब्रह्म कहले क अक्षर लिखिबे आपण कहले पिता ना हेतिबो गंगाधर केतबेले कहले मां ना हेतिबो सुभद्रा केतबेले कहले बापा ना हेतिबो अर्जुन आपण तो मालिकारे कथाटाकू विभिन्न प्रकार लिखि दउचंती विभिन्न प्रकार आकु सब बुझिबे विभिन्न प्रकार बुझाइबे। अच्युतानंद सेतिकी बेले कहले हे रामदास ये कथाटिकू मो शास्त्र लिखि देइछि जा हेउ आज मध्य बड़ युवक भाई मानक मालिका को लेकिरी बड़ उत्साह आसीछि मते बहुत फोन आसीबो किछि युवक माने राति गोटाए दिटारे फोन करिवे आया आपण पगडा भूल कहिले हां कोन करिया हमरा गवेषणा नाही किछि तो भूल हेइजा स्वाभाविक तमर अधिका गवेषणा जदि मते बुझा जाओ से माने मते 10-15 मिनिट कहिबे किंतु मु सुने तम किछि कहे नाही काई कहे नाही जने सुनाउछि अरे शुणेले मध्य से आनंद होउछि मालिका प्रति आग्रह हेले जगन्नाथ प्रति आग्रह तार बढ़ुछि पंच सखांग प्रति विश्वास बढ़ुछि आ ता कथा लगे जे हमें काटी लवा बुझेले मध्य हमें शुणु तेणु अच्युतानंद कहले हे रामदास प्रभुंकर चरम पुरुषंकर कथा ठाकुरंकर कथा क्यों माने प्रकाश करिवे ना से माने ये जो मोर सब बही अछि ये बही पढ़िक से माने प्रकाश करि पारिबे नाही काहे कि ना अच्युतानंद महापुरुष पदटिए लिखिले बहुतरे ना कालनिर्घंटन मालिकारे अच्युतानंद लिखिले कहले छपा बही भागवत गीता रामायण छपा बही भागवत गीता रामायण गुरु न करी पढ़िले सर्व कारण गुरु न करी पढ़िले सर्व कारण। अच्युतानंद कहले छपा बही भागवत गीता रामायण गुरु नकरी पढ़िले सर्व कारण ये मालिका शास्त्र होउची गुरु मानकर शास्त्र जो माने गुरुगामी हेतिबे गुरु मार्ग रे परिचालित हेतिबे सेही माने ही ये मालिका शास्त्र टाकू बुझेई पारिबे। तेणु अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवनिर्घंटारे लिखिले महापुरुष शिवकल्प नवनिर्घंटारे लिखिदेले अनुभव ज्ञान प्रकाश होई अनुभव कर मूल अनुभव कर मूल भविष्य विचार एरिकी कहिबा ज्ञाने नाही फल फूल। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अनुभव ज्ञान प्रकाश होई अनुभव कर मूल भविष्य विचार एरिकी कहिबा ज्ञाने नहीं फल फूल कहले अनुभव द्वारा ये मालिका शास्त्र को
पंचसखाकर शास्त्र को भक्त माने बुझी पारिबे बुझेई मध्य पारिबे जो मानकर अनुभव नथिबो आज्ञा आपण ताकू लक्षे कोण कोटिए बार बुझेइले से बुझी पारिबो नाही आपणकर जदि अनुभव नथिबो आपण मध्य प्रथमतः बुझी पारिबे नाही तेणु अच्युतानंद महापुरुष एटी रामदास कहीदेले हे रामदास मो मालिका बही बजार रे बिक्री हबो मो मालिका बही कहले मो मालिका बही प्रिंट हबो आपण कहबे एटा कोउथरे अछि शिवकल्प आपण माने नेट द्वारा करंतु ना शिवकल्प लेखा जाइनी पदटिए कहले लेखा जंत्र मान ओलटी पड़िबो पढ़ा ज्ञानी हेबे बणा पढ़ा ज्ञानी हेबे बणा मग मगुआर कथा न बुझिबे ज्ञान कहि तो कळना कहले लेखा जंत्र मालिकाटा कोउथरे लेखा जाइथला भविष्य शास्त्र कोउथरे लेखा जाइथला ना जेतबेले तालपत्रर पोथी एवं लेखनी सहायतार मालिकाटा लेखा जाइथला आज कंप्यूटर माध्यम रे लेखा जाउची ता पूर्व टिके जंत्र माध्यम रे छपा जाउथला ना नाही बोले लेखा जंत्र मान उलटी पड़िबो पढ़ा ज्ञानी हेबे बणा मंग मंगुआर कथा न बुझिबे ज्ञान कहि अकलना कहले मोर जेतबेले मालिकाटा प्रकाश पाइबो किए आपरे पीएचडी करिवो किए डॉक्टरेट करिवो किंतु मो मालिकार प्रकृत मर्म को केही बुझी पारिबे नाही हे रामदास तमे 12 जन शिष्य 256 जन शिष्य मोर मालिका शास्त्र को प्रकृत रे तमे माने जनमानस रे प्रकाश करिवो तमे माने प्रकाश कले सुद्धा जो माने प्रभुर भक्त हेइतेबे जो माने प्रभुर लोक हेइतेबे जो मानक ऊपर गुरु गोविंदकर कृपा थेबो सेही माने ये गुप्त शास्त्र सुनिबार सौभाग्य अर्जन करिवे हरि हरि आज मिर्जा सारे कहिसंती बाबा आसीचंती किछि गुप्त कथा कहिबा निश्चिंत गुप्त कथा कहिबी आपण माने जानंती बगार ऋषिंकर पुण्य फलरु बगार ऋषिंकर तपस्या फलरु निजे चरमनाथ केशव सुंदर ठाकुर धरा अवतरण करते ठीक ना बोलू कौन ताले से बगार ऋषिंकर पूर्व जन्म कौन सी बगार ऋषिंकर पूर्व जन्मटा कौ शास्त्र लेखा जाइए सी बगार ऋषि पूर्व जन्म कौन एवं से केते वर्ष तपस्या करते कौन तपस्या करते केउ जंत्र को काटी जहा फल स्वयं परम ब्रह्म अव्यक्त पुरुष सिद्धा धरा अवतरण कले यही कथाटी को आज आपण मान सम्मुख ये दास ये सेवक किंचित उपस्थापन करिवो सब तो करहब नाही कारण तार मध्य समय अछि महापुरुष लिखिचंती कहले गोपत मुकत परिधनु हई आचंबित होते भाई आचंबित होते भाई ये जो आवकत गोपत बेसु छथि नारी के समुदाय मोरा मोरा कही सारा भेमरिले अच्युतर किसगरा अच्युतर किसगरा बिला पुरुष चेतारे विहरे विहंता पुरुष मला जय भक्तवत्सल भगवान चरमनाथ के सब तो मान को टिके नहीं जीवी कोठी कि ना द्वापर युग को द्वापर युग रे भगवान कृष्ण जन्म हेले द्वापर युग रे भगवान कृष्ण का जन्म सहित केशव का जन्मर स्वतंत्र भाव रे प्रमाण रही स्वतंत्र भाव रे तांको सहित संयोग रही संयोग नथले मध्य केशवंकर जो कली रे धरा अवतरण हेला त्रेतया युग सहित मध्य ठाकुरंकर संबंध अछि सत्य युग सहित ठाकुरंकर मध्य संबंध अछि से कथा कहि बसिले एक मास बीती गले मध्य से कथाटा पूर्ण हो पारिब नाही आज जो ज्ञान शारदा बाबा बोली आपण कहउचंती आपण माने तो बहुत भल पाइबा दउचंती आपण मान तो मो परिवार लोक आत्मीय लोक कहले अतृप्ति हब नाही किंतु ओडिशा बाहर आज झारखंड रु बिहार रु आंध्र रु एवं एबे मध्य मते निमंत्रण आसीची सुदूर वृंदावन धाम रु बाबा आपण आसंतु एटी उत्तर प्रदेश रे ब्रह्मगंडर प्रचार प्रसार करिवे आपण जो मालिका कहबे हम हिंदी रे अनुवाद करिवु मते वृंदावन पानी घाट रे स्वतंत्र जगह मिली एवं
ଆମର ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଯଦି ଓଡିଶାର ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାସ କରିପାରିବ। ଯାହା ହେଉ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଥିବ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ବା ସିଂହାରୀ ସେବକ, ଏବଂ ସେ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂହାରୀ, ସିଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଥର ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିସାରିଲୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ବକ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଭିଡ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାସନ, ଆପଣ କହିଲେ ତାମିଲ ଶାସନ, ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହି ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାସନ। ଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାସନ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ବାଡ଼ ପଡିବା କଥା ଲେଖାଥିଲା, ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ପଡିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 3 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ପଥରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ସିଂହାରୀ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଦର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆମ ନିଯୋଗର ଫଳ, ଆମ ନିଯୋଗର ହାରମୋନିୟମ, ଆମ ନିଯୋଗର ଗିନି କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଏତେ କୃପା ମତେ ଭରସା ହେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି କହୁଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଦିନ ତଳକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ 2007-8 ମସିହା ତାରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସେଥିରେ ମୋର ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ଭୂମିକା ଥିଲା। ମୋର ବୟସ ଆହୁରି କମ୍, ଛୋଟ ପିଲାଟିର କଥାରେ, ଗୋଟେ କିଶୋର ପିଲାର କଥାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିସାବ କଲେ ଜଣାଗଲା ଯେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହୁନି, ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କିଛି ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଶବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ବଡ ଆକର୍ଷଣ ମତେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ସେ ଗୁରୁବାଇ ହେବେ, ଯୋଉ ବାଦାମବାଡ଼ି ଏବେ ତ ଉଠିଗଲା, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବାଦାମବାଡ଼ି ଯୋଉ ଫଳ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ 2-4 ଜଣ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହଟିଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ। ସିଏ ବିଗ୍ରହ ଦୁଇଟା ମତେ ଆକର୍ଷଣ ବଡ କଲା। ଆରେ କିଏ କେଶବ ଠାକୁର, ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମେ ବସରେ ବସିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଶ୍ରମରେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡି ରଖିଥିଲା। ସେ ଘୋଡି ଉପରେ କିଛି ଲୋକ, ଯାହାକୁ ପିଲାକୁ ବସେଇ ଦିଏ, ତାର 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ତାର ଆଦାୟ କରିବା କଥା କରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ରେଢାଖୋଲରୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ରେଢାଖୋଲରୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ କିଛି ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ, ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଇଠି ସବୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆରେ ମଣିଷଟାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଓଲା ଗୁଡାକ ନା କଣ? ଆମର ସେତେବେଳେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ଆରେ କଣ ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ତ ଘରୁ ଯାଇଛୁ, ବିରକ୍ତି ହେଇକିରି ଯାଇଛୁ, ବଡ ଦୁଃଖରେ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବସିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ସେ ଠାକୁର ହେଇଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ବସିଛୁ। କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆକସ୍ମିକ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆସି ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଗୋଟାଏ ପତାକା ଉଡୁଥାନ୍ତି, କଣ ଆନନ୍ଦ। ମତେ କିନ୍ତୁ ନାମ ଗୁଡିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଫେରେ ଟିକେ ମନ ଅସ୍ଥିର, ବୁଲି ଆସୁଥାଏ। ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୋଳି, ବାଉଁଶ ଦୋଳି କହନ୍ତି, ଦୋଳି କରି ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ବା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଆକର୍ଷଣ କଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଜଣେ ଆସିଲେ, ଯେ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମ ନାଁ ଶାରଦା, ତମେ ବାଲିକୁଦାରୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ତମକୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଉପର ଘରେ ଠାକୁର ମତେ କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ତ ଆଉ ତାକୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଫିଟେଇବିନି, ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ନେମାଳ ଯାଅ ଏବଂ କହିଲେ ହେ ଶାରଦା, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେବୁ। ଆଜି ତୁ ନେମାଳ ଯା। ଠାକୁର ସିନା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି
मने रखु भक्त माने आपण माने समस्ते ज्ञानी आपण मानक मु शिखेଇବା आसे ना आपण किसी भाव पाइबा एते बाटा आसी मु छोट निमाई बानार्जी एवं हाराधन बानार्जी तांकर गोटे मासिक पुस्तक बाहर से पुस्तक ना हूँ दैवी शक्ति पत्रिका एवं से दैवी शक्ति पत्रिका मु पढ़े से दैवी शक्ति पत्रिका सब साधना बाबद लेखा थाए एवं मु गोटे पढ़ी कर्ण पिशाची साधना बोले अरे ये कर्ण पिशाची जानीथे ताले साधनाटा तर मो ना शारदा कही डाकीदेले तो से अच्युतानंद किए अच्युतानंद मालिका से मालिकार मो अक्षर मत ज्ञान ना आम फेर जाऊ खाइलु खाइलु कौन उषुना भात अरुआ भात ना बड़ा आश्चर्य उषुना भात बोले मुझे भावुँ कहीं ना मोटा मोटा चाउल उषुना भात खाइलु डालमा टिके खाइलु कहीं हुए तो गुरु भाई भक्त माने बड़ पणस नहीं था जड़े गुरु भाई से पणस गोटे बाल्टी रखी पणस फुट गोटे लेखा दौता जहाँ आम पणस फुट खाइलु फेर चली चली पलि आसलु बस स्टाण्ड को बस रे बसिलु पहुंची गलु बादामबाड़ी रे बसीचु बादामबाड़ी रे आम जगतसिंहपुर बस आसिला आम जीवु से समय गोटे छोट कैंटर टीए 10-20 जन बसी सारा बोली सीट अच्छी डाकुची नेमाल कोरुआ आम कहलु यार नेमाल जीवा बसिलु बस रे जेतले बस रे बसिलु आम सहित जी पाखरे गोटे युवक टे बसीची से एते मद पीची पाटी तार दुर्गंध इयर कण कान माने गोटे रंगीला युवक सी जेतले मद पीवा कथा मत अनुभव है अच्युत दर्शन कौन करी जहाँ पाखे किसी पैसा था 2 खंड गामुछा किणिली पैंट सार्ट को चित्रकला नदी फोपाड़ी देली बोले गाधेଇବା मनर आग्रह समस्त नदी सियाड़े नदी बोले नदी पानी नहीं खाली बाली एति चाखे कि 4 आंगुल पानी गड़िली गड़िकी गाधेई पईली संध्या आसी बसिली नेमाल आश्चर्य कथा माने आज से दृश्य मत रोमांचित करुच्ची जड़े वृद्ध आसिले सुंदर भाव से बंशी वादन करुचंती से बंशी स्वर मत बहुत आकर्षण कला एवं से समय प्राय 100 किंबा 200 ठाकुर अनुकूल चंद्रकर शिष्य शिष्या माने पहुंचले महापुरुष गादी की परिक्रमा कले यह दृश्य देखिली एवं आउ गोटे दृश्य मन को व्यथित कला नेमा गादी दाढ़ पियाज रसुण सब बिक्री होची अरे महापुरुष गादी एते भक्त माने मानुछंती सेतबेले मालिका मत ज्ञान नाही तो गादी की देखिदेला पर मन में गोटे भक्ति आसिला आखिर धारा धार लोटक बही जाउची मु ल बही पड़ी जाइची कंपन आसुची मन में दुख घर माने जाइची चिंता करछि घर बाला घर को फेरिबे नाही एवं देखिए पियाज रसुण बिक्री होची जाऊ सी राति गोटे दुकान को गली 20 टंका देली रुटी एवं डाली खाइली रुटी डाली खाई आम शोचु ठीक भोर 4टा समय जड़े वृद्ध आसिले तालपत्र भोगे बोले बाबू एटा रहा मो गाधई आसे सकाल 7टा है सी आउ गाधई आसलानी जो भोगे भितर महापुरुष अच्युतानंद पोथी था बोल भक्त वैष्णव भगवान एवं से पोथीर कयगंश पोथी बर्तमान मो सहित अच्छी ताम्रपत्र पुस्तक पोथी एवं परवर्ती समय ब्रह्मशिला प्राप्त होता जो ठाकुर निर्देश क्रमे तापर मत पुरी रे दक्षिण द्वार रे प्राप्त है ब्रह्मदंड एवं से ब्रह्मदंड प्राप्ति है जहाँ तो ब्रह्मानंद चिकित्सा सेवा चलला आज अनेक रोगी माने आश्रम जाइए भल होउछंती आपण गुरु भाई भौणी अनेक संख्यार जाइछंती सबु संप्रदायर भक्त माने जाउछंती जहाँ ये तला से ब्रह्म पुरुष केशव सुंदर कर मो प्रति अहेतुक कृपा करुणा ना दिने ताकर मु धारा देइथिले ना दिने दर्शन करितली ना दिने ताकर श्री विग्रह पूजा करितली किछि मध्य मु ताकर करि नतली किंतु सीए ये दासन दास सेवक को आज जदि ओडिशा उपखंड परिचय सृष्टि करई पारिछंती आज अनेक लोक जदि मते आदर करूछंती केवल तांकर थला कृपा करुणा सी जेतबेले हमकु दियंती ना सी देखंती आमे केते माला जप कलु सी देखंती आमे केते यज्ञ कलु सी देखंती आमे केते व्रत करिचु सी देखंती आमे को उच्च कुले जन्म हेचु सी जेतबेले कृपा करंती हमर जन्म जन्मांतर को देखि दियंती तांकर कृपा होउची करुणार कृपा तांकर दृष्टि होउची कटाक्ष दृष्टि भागवतकार कोन लेखिले करुणा कटाक्ष प्रकाशे
ভগত জন দুঃখ নাশে করুণা প্রকাশে ভগত জন দুঃখ নাশে করুণা প্রকাশে ভগত জন দুঃখ নাশে ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବିମୋଚନ ହେଇଯାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆମେ ଯିବା, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସହିତ କଳି ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଭୋଗ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ସରି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କେତେ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି? 36 ସଂହିତା 78 ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ 12 ଖଣ୍ଡ ବେମି ଭବିଷ୍ୟ 100 ଖଣ୍ଡରେ ପଦ୍ୟ ପଦାବଳୀ ଲକ୍ଷ ଗଜେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ତୁ ଆଗେ କହିଲି ବରଜ ନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସୀମା। ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ତା ଜୀବଦଶାରେ କଣ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ହେ ଗୁରୁଦେବ କଳିଯୁଗ କେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ କଥାଟିକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା। ସେତିକି ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ରାମଦାସ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ମନେ ରଖିଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଲୟ ରଖିଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଁଳା ବେଳାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ ସେଇଠାରୁ ତୁମେ ଗଣିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରି ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜାଣିବ କଳି ଯୁଗ ସରିଯାଇ ଗୁପ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ଠାକୁରେ ଯଦି ଥିଲେ କଳିକି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗ ତ ସରି ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ଆରେ କଳି ଯୁଗ ପ୍ରକୃତରେ ସରିଛି 2013 ମସିହା ଠାରୁ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ଅଁଳା ବେଢାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ, ଅଁଳା ବେଢାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ, ସେ କରି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଁଳା ବେଢାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ, 23 ବର୍ଷେ କଳି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବ। 1990 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଁଳା ବେଢାରୁ ପଥର ଖସିଥିଲା ଏବଂ 2013 ମସିହାକୁ ତାହା 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେ ସଜ୍ଜନ ମାଳିକା କଥା ତ କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାକୁ ନେଇ କଦର୍ଥ କରାଯାଉଛି। କିଏ କହୁଛି ଯାଜପୁର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ, କିଏ କହୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅଛି। ଦିନେ ଏଇ କେଶବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଯାହାକୁ ପଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଭକତ ସୁମେଳ ହୋଇ ଏକ ମେଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଯିବେ, ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦର୍ଶନ କରିବ ସର୍ବେ ସର୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବେ। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଣ ନା ଭକତ ସୁମେଳ ହୋଇ ଏକ ମେଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଯିବେ, ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦର୍ଶନ କରିଣ ସର୍ବେ ସର୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳିକି କୋଉଠି ଆସିବେ? ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିପିନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପଦଟି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତିନି, କଣ କହନ୍ତି? କହିଲେ ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ପୁଇ ଭଜାନ ଆମ୍ଭ ଆବିର୍ଭାବ ଯାଜପୁରେ କହିଲୁ ପଦ ପ୍ରଗତ ଫେରି ଆମର ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳ୍କିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ କେଉଁଠି ନା ଯାଜପୁରରେ, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଥିଲା ଅଭିଭକ୍ତ ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଜପୁର ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, କହିଲେ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର କେଉଁଠି ହେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖନା ବଚନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, କଥାଟାକୁ ଫୁଙ୍କା ନୁଫୁଙ୍କ ଖୋଲିଦେବି। ଖନା ବଚନରେ
ଫନାକର ଶ୍ୱଶୁର ବା ମିହିରଙ୍କର ବାପା ବରାହ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ। ବରାହ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଥିଲେ ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ। ଥରେ ବରାହ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ, କହିଲେ ହେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମାଛଟିଏ ଆକାଶରୁ ପଡିବ। ଯେଭଳି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହଉଛି, ମାଛ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ ସୁନାର ମାଛଟିଏ ପଡିବ। ରାଜା କହିଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦିନଠାରୁ ରାତି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବାରିଦାଣ୍ଡ ଖୋଜିବ, ଆଉ କେହି କିଛି କାମ କରିବନି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସୁନାର ମାଛ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ବରାହ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପୁଅ, ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହେଇନି ମିହିର। ମିହିର କହିଲେ ରାଜନ, ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବେନି, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯିବେନି, ଗାଧୁଆ ସ୍ନାନ କରିବେନି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଅନେଇବେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାର କଣା ହେଇଯିବନି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବନି। କୋଉଠି ପଡିବ? ଯଦି ସୁନାର ମାଛ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ପଡିବ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଅତୀତରେ ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେ କେଉଁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ପଡିବ, କାହା ବାଡିରେ ପଡିବ, କାହା ପାଳଗଦା ଉପରେ ପଡିବ, କି କାହା ପୋଖରୀରେ ପଡିବ, କେଉଁ ନଦୀରେ ପଡିବ, କେଉଁ ହୁଡା ବନ୍ଧରେ ପଡିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପଡିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପଚାରିଲେ ବରାହ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ, କହିଲେ ଗୋସେଇ କୁହନ୍ତୁ ନା କୋଉଠି ପଡିବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବରାହ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଖଳିକାର ପାଠ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖଳିକାର ଖଳି କଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, କାଳେ ଉଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ମେଚ ନିବାରଣେ ଧ୍ରୁବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ପଚାରିଲେ ମିହିର, ବରାହ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମିହିର କହିଲେ ମଣିମା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯୁବକ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଭିତରେ ସୁନାର ମାଛଟା ଆକାଶରୁ ପଡିବ। ରାଜା ଟିକେ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା? ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ ସୁନାର ମାଛ ପଡିବ, ହେଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡୁଳାଟା କରିଦେଲେ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଭିତରେ ସୁନାର ମାଛ ପଡିବ। ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ। ଠିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁନାର ମାଛଟି ଠକିନା ଆସି ମୁଣ୍ଡୁଳା ଭିତରେ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ବରାହ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ ସୁନା ମାଛ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ମିହିର କହିଲେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଭିତରେ ସୁନାର ମାଛଟି ପଡିବ, ତାହେଲେ ବରାହ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବେ କାହାକୁ? ନା ମିହିରକୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଇଏ କଳ୍କି ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଆପଣ ଏମିତି ମାଳିକା ଲେଖିଲେଣି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନେ, ହରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଠି ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ କଳ୍କି କି ନେଇ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେନି, ଝଗଡା ଲାଗିବ ଅମରାବତୀ କଟକ ଠାରେ, ଝଳିଳ ଅନନ୍ତ ଥିବେ ତପ ଯୋଗରେ। ସେତିକି ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହେ ରାମଦାସ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅବତାରକୁ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଦୁଇକି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଏକକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ, ଏକକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶୂନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମକୁ ତମେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି ପଢିବ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଳ୍କିଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବାରୁ ଜନମାନସକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ରାମଦାସ, ତୁମେ ମାନେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ କେହି ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ। ଶୁଣ କଳ୍କି ଲୀଳାଟା କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ, ଗୋପଦ୍ୱାରକାରେ ଲୀଳା ରଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିଲେ ରହି, 12 ଶତକ ଭୋଗ ହୁଆଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରା ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ 1200 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହେଇ ଆସିଥିଲା।
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମଦାସ ତୁମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବ ତାହେଲେ କଳ୍କି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ମଥୁରା କଟକରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଲୀଳା କଲେ କୋଉଠି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ। ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଥନେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳ ମୋତେ ଘେନିଣ ଶୀଘ୍ର ଚଳ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ମୋତେ ଥୋଇ କନ୍ୟା ଆଣିବୁ ପାଲଟାଇ। ତ ଭଗବାନ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କୋଉଥିରେ ସଜ୍ଜନ ଅଛି ନା ବୃନ୍ଦାରାସରେ। ସେ ବୃନ୍ଦାରାସରେ କଣ ପଦଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ଆମର ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରାଜନ ଦାସ ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଠାକୁରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭୂତି କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ନଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଦଧିଚି ଋଷି। ଆପଣ ଯଦି ବୃନ୍ଦାରାସ ପୁସ୍ତକଟି ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟି ଜାଣିପାରିବେ। 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଦଧିଚି ଋଷି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବୃନ୍ଦାରାସରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲେ 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ ପୁଣ ଦୟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନାରାୟଣ। 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଦିନେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ 2 ମାସ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଏକାଥରକେ 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ ଦଧିଚି ଋଷି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଛି ହୋ ନାରାୟଣ ତୋ ଅଙ୍ଗ ଲାଗୁ ମୋହ ଚରଣ। ପ୍ରଭୁ ତୋ ଚରଣ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲାଗିବ ତୋ ଚରଣର ରଜୁ ତୋ ଚରଣର ଧୂଳି ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ପଡିବ ମୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ କୈବଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଦଧିଚି ଋଷି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବେ ନୁହଁ କହିଲେ ସୁବାହୁ ବାପରେ ହେବି ମୁଁ ଜାତ ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଋଷି କରିବି ନାଚ। ସୁବାହୁ ବାପରେ ହେବି ମୁଁ ଜାତ ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଋଷି କରିବି ନାଚ। ବୋଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ଦଧିଚି ଋଷି ଅପେକ୍ଷା କର। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି କି ବଜ୍ର ନେଇଗଲେ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ଥି ପଡିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନଥିଲେ ଅସ୍ଥିରେ 12 ବନ ରଚିଲେ। ସେଇ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର 12 ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ବା 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ ନେଇ 12ଟି ଜାଗାରେ ପୋତିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ କଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରେ ବନ କୋକିଳ ବନ ଆମ୍ର ବନ ପଦ୍ମ ବନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 12ଟା ବନ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତାମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିକି ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦଧିଚି ଋଷିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ଠାକୁରେ ବଗାର ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ବଗାର ଋଷିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ପଦଟିଏ ରଚନା କଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମଦାସ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ କହିଲେ ବଗାର ଋଷି ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯେ ଦାସ ବଗାର ଋଷି ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯେ ଦାସ କାର କାଟି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଖସିବେ ଅବଶ୍ୟ କାର କାଟି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଖସିବେ ଅବଶ୍ୟ। କଣ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବଗାର ଋଷି ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯେ ଦାସ କାର କାଟି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଖସିବେ ଅବଶ୍ୟ। କହିଲେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଗାର ଋଷି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୋଲିଏ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ବୋଲେ ବଗାର ଋଷି ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯେ ଦାସ ଗାର କାଟି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଖସିବ ଅବଶ୍ୟ। କହିଲେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯିଏ କି ଗାର କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ବଗାର ଧାମରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେଇଠାରେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ହେଇ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ଠାକୁର। ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଆପଣ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ କାହା କଥା
पाइबे राम कथा पाइबे आपण भागवत पढ़िले जदियो भागवत रे 24 अवतार कथा वर्णना अछि किंतु विशेषतः भागवत शास्त्र रे भगवान श्रीकृष्ण कथा वर्णना अछि आपण मत्स्य पुराण पढ़िले मत्स्य अवतार को जानिबे वामन पुराण पढ़िले वामन अवतार को जानिबे मालिका रे मंथन करी अनेक गुरु को आसीबा कथा मालिका लिखा जाइछि किंतु मालिका रे ब्रह्म को चिन्हिबा को हेले ब्रह्म कल्प मालिका रे अच्युतानंद महापुरुष ब्रह्मकर अवतरण कहीं हेला आर मध्य कथाटी लिखिछन्ति आपनक गाँ रे हेलिकॉप्टर आसीबो बोले हेलीपैड दरकार ना आपनकर बस आसीबो बस स्टैंड दरकार ना आपण जे बाइक दिए किणी कि आउछन्ति से बाइक ताको कोउटी रखिबे ता व्यवस्था करूछन्ति ना जेतले ब्रह्म पुरुष आसीबो से कोन बिना यंत्र रे आसीबो से कोन मां गर्भ रे आसीबो ना मां गर्भ को आश्रय करी मां गर्भ रे प्रकट हला बली ब्रह्म सृष्टि करी काई कि ना भागवत रे आपण माने पढिबे ओडिया भागवत लिखा जाइछि भगवान प्रथम 4 भुज होई आसिले कहले मां मो जन्म हली देवकी कहले केही विश्वास करिबो नाही तापरे भगवान छोट पिला हेले देवकी मां अनुभव कले जन्म कला बलिया किंतु देवकी मां जन्म समय रे ना देवकी देखिछन्ति ना वसुदेव देखिछन्ति भागवत रे कोन वर्णना कले देवकी प्रसव पीण सुत सामे होइला मुरुचिता होइला मुरुचिता होइला मुरुचिता धीरे चाहिला वसुदेव देखिला अनादि माधव देखिला अनादि माधव देखिला अनादि माधव कहले देवकी प्रसवीर सुत समय होइला मुरुचित धीरे चाहिला वसुदेव देखिला अनादि माधव तेणु कहवा कथा से जो ब्रह्म यंत्रटी बा ब्रह्म गारटी काटी किए ना जी होती बगार ऋषि से जे कि ठाकुरे पूर्णिमा हिंदू पूर्णिमा दिन पूर्ण रूपरे पूर्ण भ्रामरे भावरे गोटे पिंडुलाटीए गोलाकार वस्तु है जगन्नाथ ब्रह्म आमर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी से गोल गोल चक्का आखि को देखिला परे आमर ब्रह्म भावना आसे ना तो गोलाकार मांस पिंडुलाटीए ठाकुरे धरा अवतरण करते से बगार ऋषि होउछन्ति किए ना स्वयं शिशु अनंत हरि हरि से ब्रह्मयंत्र काटी थिबारु तेणु ठाकुरे प्रकट हेले कहिबार कथा ब्रह्म को जानिबा को हेले ब्रह्म को चिन्हिबा को हेले ब्रह्म को बुझिबा को हेले ब्रह्मकल्प मालिका रे ब्रह्म को अवतरण कथा महापुरुष लिखिचंती जदियो ब्रह्म टीका रे कल्की पुरुष को जातक टे लिखिचंती वैशाख शुक्ल द्वितीया रे प्रभु जन्म हेबे भक्तंक हिते जनमी कल्की नाम बहिबे लग्न होइथिबा कर्कट शुक्रंक पंचम रे गुरु रहिथिबे आवर शनि चतुर्थ घरे रवि चंद्र आउ मंगल उच्चरे थिबे रही आउ ग्रह शुभ स्थान रे रही थिबे नाई ताले आमे क्यों मालिका को सत्य बोली भाबिबा तेणु ये मालिका कथा मालिका रे रहिछि ब्रह्मकल्प कथाटी ब्रह्मकल्प रे अछि जो ब्रह्मकल्प मालिका रे अनेक ऋषि मुनि मानकर कथा लिखा जाइछि काहेकि ब्रह्मकल्प मालिकाटाकू आमे विश्वास करू काहेकि ब्रह्मकल्प मालिकाटाकू आमे गुरुत्व दियो ना ये सब कथाटाकू आमे अनुभव करिछु आज्ञा काहेकि अनुभव करिछु ना से ब्रह्मकल्प मालिकार गोटे पद थेला आमे जो बांछा मठ आश्रम रे रहउछु जेउ थारु आमे आपण मानक पाखकू आसीछु जेउ आश्रम रे इष्ट होउछन्ति शनिदेव जेउ आश्रम संपर्क रे ब्रह्मकल्प मालिकार अच्युतानंद महापुरुष लिखितेले कहले नित्य दल भक्तंक बेल सारला मंडले विश्वनाथ होइब बांछा मठ तारे दले एकाक्षर ब्रह्मणाक्षर जंत्र से पूजु देव ठाकुर क्या करे स्वयं देव ब्रह्मणाक्षर जंत्र से पूजु देव ठाकुर क्या करे स्वयं देव जो ब्रह्मकल्प
ଲେଖା ଥିଲା 16 ମଣ୍ଡଳେ ନିତ୍ୟ ଦଳ ରାହାସ ରଚିବ 12 ବଟ ସେ କାଳେ ଚମକି ପଡିବ। ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚକ୍ର ପୂଜାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ଥର ଯାଇଛି ବାବା ଚକ୍ର ପୂଜା ବସିବା ପାଇଁ। 5 ଥର ଚକ୍ର ପୂଜାରେ ବସିବା ପରେ 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ଆଣିଲି ମାହାଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମରୁ। 5 ଥର ଚକ୍ର ପୂଜାରେ ବସିବା ପରେ ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଗଳକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀକି 5 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସପରିବାର ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ର ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମାଳିକା କଥା କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ପୂଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ପତାକା ଆମେ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଲେଖାଥିଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ 12 ବଟ ସେ କାଳେ ଚମକି ପଡିବ। ଠିକ ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କିଏ କହିଲା କଣ ଫାୟାରିଂ ହେଲା କିଏ କହିଲା ଜେଟ୍ ଗଲା କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚକ୍ର ପୂଜା ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଧାରା ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଧାରା ଯାହାକୁ ଭୀମ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବିଜୟ ହେବେ ଜାଗି ଥାଅ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମହାନିତ୍ୟ ଧାରାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ। କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ଅଲଗା ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଲଗା। ସେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ କିଏ ନା ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଶବରୀ ମା। ସବୁଦିନେ ସେ ଫଳ ତୋଳେ ସବୁଦିନେ ଫୁଲ ବିଛାଏ ରାମ ଆସିବେ ରଘୁନାଥ ଆସିବେ ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ଫୁଲ ବିଛେଇଛି ଅନେକ ଦିନ ସେ ଫଳ ତୋଳିକିରି ରଖିଛି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ। ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦେଖି ନୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନେ ମୋ ହାତରୁ ନେବେ। ସାଲଗେ ବେଗ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ। ବୃନ୍ଦାବନ ସିନା ଯାଇଥିଲା ମନ ଥିଲା ତାର ନୀଳାଚଳରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ। ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଏ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଧାରା କରେ ଧାରାକର୍ମ କରେ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଭଜନ କରେ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ରହିପାରେ ନାହିଁ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଯେତେ କାମରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେତେ ବାଧାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ବିଘ୍ନରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ସେଇ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଖେଳ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତ କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ତ କିଏ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଭକ୍ତ କିଏ ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଏ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଣିଲେ ଯେ ବଗାର ଋଷି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯିଏ କି ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର କାଟିଥିଲେ। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ନ କାଟିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ କିଭଳି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର କାଟିଥିବା ହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରେ ଧରା ଅବତରଣ କଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଠାକୁର ଧରା ଅବତରଣ କଲେ ଦିନେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଜି କଣ ସେ ସୀମିତ ରହିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯଦି ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ମତ ମନ ରଖୁଛି ଇଏ ମତଟି କାହାକୁ ମନକୁ ପାଇପାରେ ହୁଏତ କାହା ମନକୁ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅତୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହିବାର କଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ବାବୁ ମାଇକି କିନ୍ତୁ ଠିକ ହଉନି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଜୋରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବକ୍ତା ପ୍ରବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି
ଅଛବ ଗୃହେ ଜନମୀ କେଶବ ଠାକୁର ଖେଳ କରିବ ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭ ନାମ ହୋଇବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ତୁଇ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ବହି। ଇଏ ପଦ ଗୁଡିକ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ହରିବୋଲ ପଡିଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ସେବା ସରିଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ ବକ୍ତା ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କରନ୍ତି କି? ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି? କେବେ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏମାନେ ତ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁର ବୋଲି କହନ୍ତେ। ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଜରିଆ ନଦୀ ବାଳିକା ବୋଲି ତ ଶନି ସାତ କଳାର ବିରାହୁରେ ରହିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁରା କ୍ରମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ। ଶନି ସାତ କଳାର ବିରାହୁରେ ରହିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁରା କ୍ରମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଦଟି କୋଉଥିରେ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି। ଇଏ ଶନି ସାତ କଳା ରବି ରାହୁରେ ରହିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁରା ଗ୍ରାମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ। ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା। ଯୋଉଥିରେ ଶିଶୁନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦ କ୍ଷେତ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି ବେଶ ତଳେ ତଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତାରି ମଣିବସ ତଳ କଥା ହୋଇବ ସେବେଳେ କୁଣ କୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ା ପଡ଼ିବ ମରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କର 34 ବାଳିକା। ଇଏ ଶନି ସାତ କଳା ରବି ରାହୁରେ ରହିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ। ଆଉ ତା ତଳପଦ ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସର୍ବ ସମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ ସାଧୁ ମଧୁ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ବହିବ ସରବେ କହିବେ ଉତ୍କଳ ମଣି ସେ ଯେ ମହାତ୍ୟାଗୀ ନଥିବେ ଜାଣି ସାନ ନୁହେଁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯେ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିବ ସାଧୁ ଥିବ ଲଗ୍ନ ଯୋଗ ଯେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଯୋଉଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଇଏ କଥାଟା ଇଏ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡାକନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେଇଠି ଏ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସିନା, ବାହାରେ ଯଦି କହନ୍ତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧାରା ନେଇପାରନ୍ତେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୃପା ପାଇପାରନ୍ତେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି କହି ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ମଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ତାବଲା ବାଜା ବାଲା ଆଣି ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଦିନ ବକ୍ତା କର ଧରିଥିବେ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବି ଫେର ଆଉ କାହାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହିବି। ଏଠି ଜଣକୁ କହିଦେଇଲି ଫେର ଆଉ କୋଉଠି ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ପକେଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବର ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ଯଦି ଏ ସବୁ କଥାଟାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶାରଦା ବାବା କାହିଁକି ଆମ ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଶାରଦା ବାବା ଭାବୁଛନ୍ତି କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା ଜମା ବଢିବାର ନାହିଁ। 500-600 ଲୋକରୁ ପ୍ରତି ଶନିବାରେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢୁଛନ୍ତି ହିସାବ କିତାବ ଓଡିଶାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଗୋଗଳ ଗାଁକୁ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲା, ଯୋଉ ଗୋଗଳ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡାରେ ଯୋଉଠି ଘଷି ଗଦା ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମା ମାନେ ଗୋବର ମାରୁଥିଲେ ସିଏ ବଟ ଆଜି ବାଞ୍ଛା ବଟ ବୋଲି ସାରା ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏମିତି ପାଇଲିବ 9 ଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ହିନ୍ଦୀର ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭିଡିଓ ଧରିକି ପକେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ଠାକୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତର ପାହାନ୍ତିଆ ପହର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଦା ଆରେ ତୋତେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ତୁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ବସିଛୁ ମୋ କଥା କୋଉଠି କହୁନୁ। ମତେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥରେ ନୁହଁ 3 ଥର ଦେଖିଲି। ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାଏନି, ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଏ। ଏଠି ମିର୍ଜା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଭୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗାଦି ପାଖରେ ବସି ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ଯାଏ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା
ओडिशा भितर कथा को सीमित रखा नहीं बिहार हो झारखंड हो बंगला हो वृंदावन हो केशव सुंदर को प्रचार प्रसार करवा ये कथा चिंता कला मुझे क्या कहवा आहरी गुप्त कथा कौन समय होता आसी नाला आपण मान अनुष्ठान जड़े गुरु भ्राता एवं गुरुकृपा प्राप्त शक्ति सारे जे कि पुरी सी मो पाक जाते गोटे थाली नहीं नड़िया अरुआ चाउल गोटे कांटिया बेकर पकईले दामी कांटिया टीए बोले बाबा समय आसीगला आपण ठाकुर कथा कहतु प्रसाद पाइले 2 घंटा 3 घंटा रहिले रहिला परे 2-3 घंटा मते कहले पुरी रे सभा करिया बोले सारे कौन करी ठाकुर तो मत एते जोड़ी देइछंती घरु बाहर को समय नहीं जिते बेले जुआड़े जाउची लुचिकी जाउची लोक गहली सीना दिन को दिन बढ़ुची किंतु दिन को दिन कमिबार नहीं सारे मुझे मत क्षमा करतु कथा आड़े आपण को संस्थार कलिंग हस्पिटाल हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार राउत हठात मो पाखे पहुंचले मुझे गोटे काम व्यस्त भाव मकर संक्रांति कहले आज्ञा आपण मत गोटे मंत्र लिखि दिंतु मुझे तुम्हें मंत्र पाइच बेकर धारा पकईच ना मत ठाकुर कहते शारदा पाखक जा ते गोटे मंत्र लिखिदेव बोले मुझे मंत्र लिखी रामकृष्ण गोविंद जगन्नाथ जहाँ तुम लिखिक निह छुआईकि सी महाशय जा पहुंचले बोले बाबा आपण ठाकुर कथा कहतु आपण ठाकुर कृपा पाई कलिंग हस्पिटाल हार्ट स्पेशलिस्ट किए ना डॉक्टर प्रशांत राउत आपंकर ब्रह्म अणाक्षर शांति यज्ञ योगदान करते मन में टिके गर्व दम्भ अहंकार नहीं ठाकुर भक्त बोली सी प्रचार प्रसार करती आपण मानकर अनेक गुरु भाई जानी नथे चिन्ह नथे जो हार्ट डाक्तर ठाकुर परम भक्त कहता अनुभूति मुझे चिंता कली हे केशव ठाकुर आपण ठाकुर आज कार्य व्यवस्था अच्छी किसी हार्ट स्पेशल एंजियोप्लास्टिक अच्छी मत महाप्रसाद मिलतानी पुरी सेवायत आनिले 100 लोक महाप्रसाद कलिंग हस्पिटाल में पहुंची गले बोल भक्त वत्सल भगवान अनुभूति सी प्रकाश कले जमी अनेक भक्तर अनुभूति आसला एवं भक्त मान कहवा द्वारा शक्ति सार हूँ प्रशांत बाबू सार डाक्तर हूँ अनेक भक्त मान मत कहवा द्वारा मु बारंबार 3 थर स्वप्न देखा द्वारा आहरी फिटेक कौच आपणकर जो भुवनेश्वर ना कटकर टेलीविजन सेंटर रे जड़े चाकरी करते नूरपलाल चांद मो पाख प्राय 20-25 थर जाइछन पुओ जो सीए मिसेज जाइछंती मो फोन पे को फोन पे करिसंती बाबा आपण टिके आम घर को आसिबे सत्संग हेबो 2 वर्ष ले जाई परिनी आज्ञा आसी परिनी से महाशय पाखे मुझे दोषी कहीं मो गाड़ी खर्च से पठे देती जो टीवी सेंटर चाकरी कर 40-50 हजार पेनसन पाँच सी डाकी आम आसीना कि आज जो आपण मान पाखक आसिलु आमर अनुभव आसिलु आम तरफ फोन कलु मिर्जा सार को फोन कली सारे पश्चिम ओडिशा ठाकुर प्रचार प्रसार करवा यही आपंकर झारसुगुड़ार एसएमएलए राधाराणी पंडा कैंसर रे पीड़ित थे केमो नौले जाइके पहुंचती लंबा लाइन रे धाड़ी रे ठिया होती सांबादिक बंधु मैंने कहले आगे जड़े महिला नेत्री राधाराणी पंडा पश्चिम ओडिशा जड़े बड़ नेत्री बीजेपी दल गोटे मुख्य स्पीकर ये एमएलए होती झील डाक्तर बाबा आपण पाक आसुच्च भल हो गले कहले आज्ञा झारसुगुड़ा शिविर करुच्ची जहाँ पैसा खर्च हम सबू करी आप आसतु ब्रह्मंदन चिकित्सा सेवा करूँ ताकू एड़ेदेली पश्चिम ओडिशा आसी नथिली आउ जन लोक होती बलांगीर कंटा बांझीर जीवनानंद बेहेरा जी होती जन बिल्डर व्यवसायी घर को आसते जापान रु पान मो मगेले और जापान रु टमाटो मगेले बाबा खाइबे सी बुलिकी सीना पलैली ब्रह्मंदन चिकित्सा शिविर होता कि सत्संग होता से बुलिकी एमती पलैली जिते ठाकुर निर्देश आसला मनरे गोटे संकल्प आसला जी मत पछे देऊ गाली निंदा नरागी ताहाकू करी सरदा एबे समय आसी आज ठाकुर को आम ओडिशा भितर सीमित रखिले सी कौन जगतपति हो पारे ओडिशा भितर हरि जनकूले जगा नर रूपे धरी रखी निघाल जाइपुल से तो भक्त उद्धार पघा जदि सी जगन्नाथ सी सारा विश्वर नाथ किभली हेबे आमे गुंडीची मूषा भली प्रयास करवा बोल स्वामी की तेणु आमे तांको एतिकी सीमित रखिले हम ना
तेणु भगवान सामर्थ्य देइचंती, भगवान सुजोग देइचंती, भगवान कृपा करिचंती किभली भावरे ठाकुरंकर कथा मिर्दा सार द्वारा 15,000 पाखापाखि गुरु भाई भौणी अच्छी कहते प्रचेषा करवा लोक मान उपकार करवा 15,000 को मिनिमम पश्चिम ओडिशा रे 5 लाख गुरु भाई भौणी तैयारी करवा बोल आनंद जाऊ सी कथा अच्छी आमर लक्ष्य अच्छी ठाकुर कथा को पहुंचेवा। बंगाल लोक मैंने बहुत मो पाखक आसुंच, बिहार लोक मैंने आसुंच, झारखंड लोक मैंने आसुंच, आंध्र प्रदेश लोक मैंने आसुंच, एवं वृंदावन भक्त मैंने आसवा आरंभ कले किंतु आमे माने समस्ते जत्नशील हवा, समस्ते संकल्प हवा, खाली मालिकारे लेखाई कहीदबा शुणीदबा आनंद होइजिबा इंदु पर बिंदु उइब जान आंभ आविर्भाव जाज्य पुरेण यही कथा कही सीमित हवा नहीं। आमे तांकु जगतनाथ बोली सारा केमिति मानिबे आज ये मंच रे आपण मानक पाखरे कथा दउची जदि आगामी केबे सत्संग हुए मो सहित जोगाजोग रखती आपण माने भावर सहित जगन्नाथ जो अंग लगी सेवायत माने अच्छी तांको मु जाइथली गतकाली पुरी जाइथली एवं सेमानकु केशव कथा कहूली से ठीक कथा कहले बाबा आपण कहउचंती माने ठीक हेइतबो आपणक ऊपर हमर विश्वास अछि हमर भरोसा अछि तेना आपण तांत्रिक लोक नहंती तेना जदि के तंत्र मंत्र आसे आर किछि विद्या मंदिर भितर काम करे नाही ताले आमे माने निश्चिंत जीवु पुरीर सेवायत मानकु केभली भाବରେ ଏଠିକି ଆଣିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ଗଜପତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଧର୍ମସଭାକୁ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖିବା। ଏସବୁ କାମ ଅଛି ଲୀଳା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଲେଖା ହେଇ ଶେଷ ଅଙ୍କ କାହାର ना कलिजुगर शेष राजा होउचंती गजपति दिव्य सिंह देव जहाँ संपर्क में अच्युतानंद महापुरुष लिखिले देउल रे चून चढ़ीब चक्रवक्र होइब देउल रे चून चढ़ीब चक्रवक्र होइब देउल रे चून चढ़ीब चक्रवक्र होइब महालिया होई राउत अंक कटाउथिब महालिया होई राउत अंक कटाउथिब मारिया होई राउत अंक कटाउथिब सेई गजपति राजा को केवल आमे केशवंक पाखक आनिबा किभली स्वर्ण क्षेत्र को आनिबा किबा कोनोसी यज्ञ स्थल को आनिबा गजपति राजा हाथ में पूर्णाहुति करवा केते सुंदर कथा हम दिव्य सिंह देव को डाकिबा दरकार आमे सेवायत मान को जगन्नाथ मंदिर में डाकिबा ये सब गोटे विशाल चिंता चेतना नहीं आज ठाकुर परीक्षा जाओ ठाकुर 3 खंड गाड़ी देइछंती जहाँ जड़े 2 जन ड्राइवर मोर नहांती निजस्व गाड़ी ड्राइवर नहीं मु जहाँ सुशांत सी भक्त प्राण पिला जो डाकिला आसे ताकू आनिकी आसिली ठाकुर मते माया पकई असुविधा ता सत्य आसी संकल्प नापी एवं ये पश्चिम ओडिशा रे मिनिमम 5 लाख भक्त केवल तैयारी हेबे सेतिकी आमे चिंता करबा युवती मान एकत्र करबा ताकू आकर्षित करैबा एवं आज आपण मानकर समस्तकर सौभाग्य मोर मध्य सौभाग्य जो भाव में आज आश्रम ताम्रपत्र पोथी आसी आपण माने दर्शन करेंगे एवं दिव्य शालाग्राम चक्रशिला आसी जो चक्रशिला को आपण माने दर्शन करेंगे 10टार कथा बंद आ 5 मिनिट कथा अच्छी आप आउ गोटे कथा मत मन को आश्चर्य लगी से कथाटी कही रखुची जिते मु मिर्दा सार को फोन कली से मिर्दा सार मत कहले बाबा मोर जड़े छात्र अच्छा प्रमोद सार बोली सी शिक्षक अच्छा सी घर द्वार संसार छाड़ी ठाकुर निज जीवन को उत्सर्ग कर चाहिए आपण लक्ष्य गुड़ी को पूर्ण करें सी कहले तेणु ठाकुर कथा को कौ माने प्रकाश करें आजिकल आपण मैंने सोशल मीडिया भिडियो देखुथे अनेक रामदास बाहर कौन ना टीवी चैनल रे बा यूट्यूब चैनल रे सी कहूँ मु रामदास सी कहूँ मु रामदास सी कहले मो घर पाखे मठ सी कहले मोर अच्छी मठ किंतु महापुरुष कहले ये जगन्नाथ को विख्यात कर किए
ना न पाइबे भक्त खोजी भ्रमी नाना देश निश्चय ख्यात करी बुझे तुही राम दास ख्यात करी बुझे तुही राम दास निश्चय ख्यात करी बुझे तुही राम दास न पाइबे भक्त खोजी भ्रमी नाना देश निश्चय ख्यात करी बुझे तुही राम दास निश्चय ख्यात करी बुझे तुही राम दास करी बुझे तुही राम दास। रामदासଙ୍କର ସତ୍ତା 12 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେଇ 12 ଜଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ महाप्रभु केशव सुंदर को सारा विश्व दरबार में प्रतिष्ठित करेंगे। दम्भ गर्भता जीवटी हजी जहाँ ये पश्चिम ओडिशा रे निश्चिंत से रामदास कला अच्छी प्रमोद बाबू भितर निश्चिंत से रामदास कला अच्छी निर्दास भितर जदि कलाटा न था निर्दास जड़े कॉलेज प्रोफेसर थे प्रिंसिपाल थे सी कहीं जड़े महांगारे अछम घरे जन्मी व्यक्तिर प्रचार प्रसार करते अनुभव निश्चित करछंती। प्रमोद बाबू सी चाकरी करछंती सी मास्टर चाकरी होची कॉलेज जुगे सुख्याति चाकरी तो सी कहीं ठाकुर मन प्राण दिए निश्चिंत से रामदास सत्ता अचुक परा लिखिले द्वादश गोपाल अंगे विहरी सुण रामदास तुही बार बार कोई कहूची हेतु कर भार कोई जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 12 जनक भितर सी द्वादश गोपाल मानकर सत्ता प्रवेश करिब एवं से 12 जन ही प्रभु को लेकिन प्रतिष्ठित करेगा बोली अच्युतानंद महापुरुष आदि दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। जहाँ आज सत्संगर विषय दिव्य आपण माने सत्संग पर प्रभुंकर आरती पर आपण माने जो दर्शन करने को चाहिए जो दिव्य शालाग्राम अच्छा जो शालाग्राम आम पाई आम वृंदावन शालाग्राम पाई संत कहला देरे चक्र अच्छी निशान अच्छी तो बेटा इसमें निशान है चक्र जी का मुझे देखा सी गिरी गोबध पिटी देले शालाग्राम फाटिगला ता भितर चक्र एवं से पर्यंत आम गोटे रखीचु टेकिले आपण देखिए ता भितर चक्र चिन्ह से शालाग्राम भितर अच्छी से दिव्य शालाग्राम आम आनीचु आम पाखे जो ब्रह्मदंड ताकू आनीचु आसंता काली सकाल आपण मानकर जार जो रोग अच्छी कार चक्षु अच्छी समस्या कार पेट समस्या कार आंटू गंटा जावतीय रोग महापुरुष लिखिले जितेबाला गद महौषधि न कार्य मारी आसोटी रोग से जान अल्प दिन में पृथ्वी को प्रलय जोग व्याधि होईन पिशाची आसवे प्राणी मानक गोपते शोधिबे महापुरुष लिखिते आपण मैंने जदि कहार कौन रोग अच्छी कष्ट अच्छी पीड़ा अच्छी आपण मैंने अनुभव करेंगे यही ब्रह्मदंड स्पर्श द्वारा किभली भाव में आपण मानकर पीड़ा कष्ट गुड़िक रोग गुड़िक सब नष्ट संगे संगे हम निश्चिंत डायबिटीज पेसेंट एका दिन कह सुस्थता अनुभव करुच्ची आंटू गुड़ी चलु ना लोक चलो पैरालिसिस रोगी हाथ उठिब ये चमत्कार आप ये चमत्कार विभिन्न यूट्यूब चैनल भिडियो देखिथे विगत दिन में कलिंग टीवी न्यूज 18 एवं भास्कर चैनल ये सब चैनल मानक देखिथे जहाँ आपण मैंने भिडियो देखी काली आप रोगी आणतु आपण मानक आम कथा दौचु ये गुरुस्वामी मंचर कहूँ आंटू गंटी रोगी मिनिमम 20 जन आणतु ताकू गोटे दिन भीतर पूरा ठीक करा दौड़ चलो किसी असुविधा ना ठीक करदेबू तो से भाई ये जो चिकित्सा भितर आम मुख्य चिकित्सा हूँ गोटे माध्यम बाहाना किंतु आमर लक्ष्य कौन ना चरम प्राप्ति यही माध्यम अनेक नास्तिक व्यक्ति को आम आस्तिक करूँ अनेक नेता मंत्री जंत्री जड़े चीफ इंजीनियर चंडेश्वर बेहरा गोटे भिडियो आप देखिए चीफ इंजीनियर रिटायर करते कौटू ना चंडीखोल भल हो गले स्त्री भल होगा कौन ना ब्रेन ट्यूमर कहले बाबा कौन देवी मठू के देवी मुझे तुम अंचल ब्रह्मांड चिकित्सा शिविर कर आम जगतसिंहपुर जिलार चिकित्सा सेवा शिविर अंचल चलला एवं भद्रक चिकित्सा हूँ आप देखिथे गोटे किडनी फेलुअर पेसेंट भल हो चिकित्सा सेवा करुच्ची केन्द्रापड़ा चिकित्सा सेवा जारी रही तो कहबार कथा अनेक रोगी मैंने आसुंच चिकित्सा होती काली आम गोटे दिन चिकित्सा सेवा शिविर रखा किंतु आमर मो लक्ष्य आपण मानक समस्त को मुझे मो अंतर कथाटी एति मात्र कहूँ अभिराम ठाकुर कहते कौन कहते कोईली की कही नथिले कोईली की आड़ कर जीव को कहते कौन कहले
कोइलिलो घरे घरे कहिबु तू जाई कोइलिलो घरे घरे कहिबु तू जाई घोषणा कर चिन्ह बेल आउ नाही घोषणा कर चिन्ह बेल आउ नाही हे कोइली तू घरे घरे प्रचार प्रतिष्ठा कर अणाक्षर पादपद्म को समस्ते आश्रय करंतु आपण माने समस्ते निजे धारा नहीं बंधु बांधव केमिति धारा नेबे आपण माने समर्थ करंतु स्वर्ण क्षेत्र नहीं बुले आनतु जड़े 5 जन भक्त तैयारी करंतु ना निश्चित गोटे वर्ष भितर लक्ष लक्ष भक्त वृद्धि होइजिबे निर्देशर 15,000 गुरु भाई तैयारी कले आपण 5 जन गुरु भाई तैयारी करि परिबे नहीं 5 जन निश्चित भाव तैयारी करंतु महापुरुष कथा अनुसार ये अधम शारदा प्रसाद जे कि 7 लक्ष अभय पंजर बही बांटी साराणी जो मैंने आश्रम जाइए 7 लक्ष लोक को दे साराणी 4.5 कोटी घरे पहुंचेबी अभय पंजर ये कथा संकल्प मु मन दबा पश्चिम ओडिशावासी की समय दबा आ गुरु भाई भौणी केमती अधिका वृद्धि हे ठाकुर कथा को आ गोटे कथा ए मंच में कहूँ आपण दास सेवक उत्तर भारत में मुझे 15 दिन भितर वृंदावन जीवी आपण मैंने किसी मो सहित प्रस्तुत हूँ रहा खाଇବା संपूर्ण मागणा विशेषकर युवक बंधु मान कहूँ आम जा वृंदावन में बड़ बड़ वक्ता सहित संपर्क अच्छी ठाकुर कथा आम से आरंभ करवा उत्तरे साजीव दक्षिणे गाजीव पूर्वे हारा जंगल जेत रही पूरा पूरी हारा केशव ठाकुर कथा आम नहीं उत्तर भारत आरंभ जो हिंदी रे हिंदी लोक मान जो आसवे ओडिया लोक अटोमेटिक भाव आहरी बढ़ आम जो ब्रह्मदन पाइलु आम गाँ लोक आम पाखक आसी आम गाँ लोक आम पाखक आसने दूर दूरांत 100-200 किलोमीटर लोक गले एवं पाख लोक आसुँच तेणु आम उत्तर भारत उत्तर साजिब जे उत्तर भारत में आम सत्संग आरंभ करवा हिंदी प्रवक्ता मान चरम पुस्तक दवा हिंदी में जो ओडिशा कथा कहे अरे बागेश्वर बाबा कहीदेला कौटी ना कोणार्क काकटपुर अमरेश्वर मिश्र मारे पोथी अच्छी लोक मारे हेले ना नहीं तो जिते सेमतिया साधु आम चित्रलेखा हूँ राजन दास हूँ देवकीनंदन ठाकुर हूँ सी कहे ओडिशा कौन किए आविर्भाव होती ओडिशा ही संबल से भक्त मान स्रोत उत्तर भारत चिंता करवा आम ठाकुर काम करवा खाली गोटे कमेंट बक्स में गुरु चमी लिखिदे हेनी आज्ञा कमेंट बक्स में पढ़ेनि से किसी लाभ मिलनी सी तो दिन बंद हो जी खराब कौ जी भल कौ लाभ कौन अच्छे कमटा कम भाई हवा दरकार तेणु काली आपण मैंने जो मैंने अच्छा जेहेतु बहुत व्यस्त हुए तो काली राति जाए रही पारे न रही पारे सकाଳେ किंतु 2 घंटा अच्छी बहुत कथा आलोचना करी किभली ठाकुर प्रचार प्रसार करवा मु आपण मानक कहूँ मो सहित प्रायतः 7 ରୁ 8 लक्ष लोक जोड़ी अच्छा जड़े 2 जन ना 7-8 लक्ष लोक जोड़ी मो सहित अच्छा से 7-8 लक्ष लोक नित्य दल में अच्छा नित्य धारा कथा दबा मुझे तो दीक्षा फीक्षा दिएनि धारा केमती दबा अनुप्राणित केमती करवा केमती घरे घरे ठाकुर कथा को नहीं प्रचार प्रसार करवा से कथा चिंता चेतना करवा पश्चिम ओडिशा गोटे विशाल सत्संग आयोजन करवा प्रथम पुरी सेवायत आना से पुरी सेवायत मानक नहीं आम जा वृंदावन उत्तर भारत ठाकुर कथा आरंभ कले मो भावुची कहूँ उत्तर गंगा उछुड़ी पड़ो तही संगे देव धारी उत्तर गंगा उछुड़ी पड़ो उत्तर ठाकुर ज्ञान उछुड़ी पड़ो ओडिशा जी कलकी हवा कथा हूँ बहुत कलकी बाहर ना सी बाहर आम कमटा ओपुर करा पड़ो तले रखी हम ना कमटा ओपुर करा हम कौ युवक मैंने मो सहित योगदान करेंगे बर्तमान कागज कलम मो डायरी गोटे अच्छी ये डायरी अच्छी कलम अच्छी सुशांत गलु कहे जो युवक मैंने मो सहित वृंदावन जी खाली आप ट्रेन टिकेटा खाली करदे खाଇବା पीवा रहा मो तरफ मत वृंदावन जगह मिली उत्तर आम उत्तर भारत सत्संग आरंभ करवा बड़ बड़ वक्ता मान धरी कौ मैंने वृंदावन योगदान करेंगे कौ मैंने ठाकुर कथा दैनिक प्रचार प्रसार करवा आम एत प्रचार प्रसार करवा जी कहीं मुझे कार्तिक पूर्णिमा दिन जाइली महांगा मो आश्रम भितर गली आज्ञा से नाम मंदिर पाखे ठिया देखिली मात्र 200-300 लोक बोले अरे ये 2 लक्ष लोक आसा 200-300 लोक से दिन मुंडे पशिला 15 दिन तक स्वप्न है एवं आम एभली कम करवा
କୌଣସି ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦର ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଡିଶା ସାରା ହାଲା ପଡିଯାଇଛି। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ପଡିଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଭକ୍ତ ପଠେଇବା ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଧାଡି ଲାଗିବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାଡି ଲାଗିବ। କେଶବ କେଶବ ନିତ୍ୟ ଚହଳ ପଡିବ, କେଶବ ନାମରେ ପୃଥିବୀ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ପଦ ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କେଶବ ନାମକୁ ଆମେ ଚହଳ ପକେଇବା। କୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ନାଁ, ନିଜର ଫୋନ ନମ୍ବର, ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ବହୁତ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରବଚକ ହିସାବରେ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଇସା ଛିଡେଇକିରି ଆସିନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବି, ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ, ଚରଣନାଥ ଜୟ କହିବି, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କାହାର ଘରେ ଜୟ ପକେଇବି, ଏମିତିଆ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗୋଟାଏ ବଚନ, ଗୋଟାଏ ମୁଖ, ଗୋଟାଏ କଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ଭରସ, ଏକ ବଲ, ଏକ ଆଶ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ରାମ ଘର ଶ୍ୟାମ ହିତ ଚାତକ ତୁଳସୀ ଦାସ। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆସ। ତେଣୁ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆସ୍ଥା ସଂସ୍କାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପକେଇବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରିବା। ଏବେ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। କାଲି ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, କାଲି ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ଚିକିତ୍ସା ରଖିବା। ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।